tempo de perguntas e respostas, conversa, trocas, né? Pontos de vista. Je passe la parole à Henrique Sampaio et je ferai la traduction de ce qu'il va dire au début et après. Precisa que as pessoas conheçam, né? Quem está nessa realização vídeo. Estamos quase que como uma roda, né? Fica bom assim. Então é uma alegria poder trazer esses filmes para a gente conversar um pouquinho sobre forró, né? Então eu vou fazer um comentário, espero que seja breve, sobre o primeiro documentário. A gente aqui fez uma divisão de trabalho, né? Eu vou falar um pouco sobre o primeiro documentário. Est-ce que você quer que a gente faça aos poucos, porque senão acho que a gente vai ficar... seria bom. Il dit que c'est vraiment une joie pour lui de montrer ces films-là, qui va permettre de discuter sur le fond, on va parler sur cette culture-là. E eu vou falar um pouco sobre o No Tom dos Oito Baixos. Foi o documentário produto da pesquisa que eu tive a honra de coordenar. Et il va parler particulièrement du premier, celui de Oito Baixos, celui qui fait des notes en allemand et en voyant. Et parce qu'il a coordonné la recherche sur ce recherche. E a Cris vai falar um pouco sobre família Calixto, né? Eu vi depois que o Luiz Caliceiro está presente. Cris vai faire família Calixto. Elle va prendre Marco, vas-y. Voilà, avec Neto. Moi, je serai sur le tom dos Oito Baixos avec Toninho. Eu e Toninho no tom dos Oito Baixos. E o André, São João, é coisa nossa. Bien. Então, essa nossa divisão, o nosso convidado especialista, que é Luizinho Calixto, que é personagem de dois documentários, né? Do No Tom dos Oito Baixos e depois do documentário Família Calixto, em que ele aparece com o falecido irmão Zé Calixto. Então é um momento muito especial que a gente pode viver com vocês. Alors, il va partager le temps avec Luizinho Calixto, ici présent, qui a participé, qui a été sur deux documentaires, No Tom dos Oito Baixos et Família Calixto, avec son frère Zé Calixto, qui nous a quittés, qui est parti. Et donc, Moi j'ai un commentaire juste pour presque Luizinho Calixto não está com chapéu, porque... Toninho demande pourquoi Luizinho n'a pas son chapeau. O primeiro documentário foi fruto de uma pesquisa que, no contexto de salvaguarda emergencial do Fole de Oito Baixos. Le premier documentaire a eu lieu dans le cadre d'une recherche universitaire, ayant comme objectif sauver la pratique, la connaissance de cet instrument qui, comme vous avez bien compris, commençait à disparaître avec le temps. Petit commentaire juste de la traduction pour Fole dos Oito Baixos, c'est souffler à huit basses en français. Accordéon diatonique aussi, on dit ici. Accordéon diatonique.
Accordéon diatonique. Super. Ah oui, J'ai parlé du littéral, vraiment, pour dire c'est l'histoire de. C'est parce que quand on prend le mot folle, en français on dit souffler. Et je comprends ton. Et c'est surtout que nous avons remarqué lors du documentaire la traduction, ça a été à plusieurs reprises traduit solide. Donc c'était pas la bonne. C'est pour ça. Voilà. Donc on a voulu dire, bon, il faut qu'on dise. A gente está explicando que na tradução em francês teve nome, como a tradução deve ter sido feita literalmente, teve nome que não correspondia ao que é o fole. Então o Toninho explicou o que era o nome em francês e a colega aqui presente, pardon? Delphine. E Delphine falou nome mais preciso, que é accordéon. C'est que c'est connu comme ça ici, c'est connu sous ce nom-là en France. Et je voudrais profiter de ça pour poser une question, parce que je pense que c'est essentiel pour comprendre les histoires do Oito Baixo. Qual é, quando a gente diz, por exemplo, o diatônico, quando a gente fala no Brasil, eu vi que a nível de Nordeste, a afinação no Sul é uma coisa, o outro é outra. E a diferença, a maior diferença é que uma vem com a escala natural, né? Natural. E no Nordeste você tem todas as notas, o Dó, Dó sustenido, o Ré sustenido, o Mi, cada um vai e volta, né? Pode. Vai que a pergunta é tua. Vai. E eu queria saber assim, tipo, realmente essa coisa, por exemplo, de pensar no mixolídio do Luiz Gonzaga, que utiliza muito aquela coisa do sol com sétima, por exemplo, que sempre está na música, até no primeiro acorde de uma música ele pode botar um acorde como se fosse o blues. Eu queria saber se no fole, quer dizer, no Oito Baixo também tem essa ideia, porque você falou justamente durante o documentário, você não sabia muito bem, não tinha estudado essas coisas de harmonia, que não era uma coisa que você aprendeu diretamente, mas como é que foi essa aprendizagem dessa escala nordestina, de onde é que ela veio, como é que chegou até você, e depois eu traduzo para ele. Sim. Oui, parce que la question de Tony est bien longue, très importante. Voilà. J'ai pensé aussi poser une question. Henrique va continuer, parce que je pense que c'est important qu'il termine le pourquoi du travail. Mais Tony veut déjà savoir pourquoi cette différence. Vous avez bien vu que quand il expliquait que quand le soufflet au accordéon disco, arrive, elle a comme un réglage global, général, traditionnel, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, c'est ce qu'il disait, si on arrive et qu'on la prend et qu'on joue comme ça, mais dans le Nord-Est, c'est un autre réglage qui est fait et qui est joué différemment. Donc c'est ça la question de Tony, pourquoi, d'où ça vient. Donc on va faire en 2 temps, ça te va? Soit tu continues, Não, ele continua e fala rapidinho, a gente depois passa para o tempo. Importante salientar isso, essa dúvida, né? Porque o fole de oito baixos, ou chamada sanfona pé de bode, né? É outro nome para o mesmo instrumento, ela chega ao Brasil no final do século XIX, 1860, 1870, um instrumento que foi criado na Europa em 1845, portanto chega muito rápido ao Brasil. Donc elle arrive au Brésil à la fin le fole de oito baixos. À la fin du 19e. L'autre nom du fole. Pé de bode. Voilà, pé de bode. Pied de chèvre. Arrive au Brésil à la fin du 19e siècle, est arrivé très très rapidement parce qu'en Europe c'est arrivé en 1845. En Europe 1845
Et donc ça arrive très vite au Brésil à la fin du 19e. Guidebook, pardon. Ele chama o Guidebook. Em 1875, Januário, pai de Gonzaga, já tocava em festas do Nordeste. En 1875, Januário, le père de Luiz Gonzaga, qui est considéré le roi du forró, du baião, voilà, grand musicien qui a été cité, jouait déjà cet instrument. E esse instrumento que vem da Europa para o Brasil, ele vem para o sul, sudeste, sul do Brasil e para o nordeste. Para o sudeste, com imigração europeia, italiana, alemã. L'immigration européenne qui a eu lieu au Brésil au début du 19e, italien, allemand, donc l'instrument arrive là-bas et très rapidement il remonte vers le nord-est brésilien. E lá foram criadas fábricas de acordeon. No nordeste? No sudeste, no sul e sudeste, foram criadas fábricas de acordeon. No nordeste não tinha fábrica. Les entreprises, les usines de fabrication de l'instrument étaient d'abord créées dans le sud du Brésil. Saía com uma afinação natural. Et de là, ça partait déjà avec un réglage, Henrique utilise le terme naturel, mais on va dire global ou général. Pode ser até uma ajuda já para perguntar qual é quando você fala natural, quais são as notas exatamente que estão nelas? Quando abre e quando fecha é a mesma? É a mesma. Ok. E as notas são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? Depois o Luizinho vai responder essa parte mais técnica, né? Eu vou deixar o Luizinho falar disso. Só vou um pouco situar isso, que ele sai com a afinação natural, mas no Nordeste, e não se sabe como, né, se criou uma afinação chamada nordestina, que é aquela que ele abre uma nota e fecha outra, portanto é um instrumento diatônico. Mas na França o diatônico também abre e fecha e é diferente também. Mas é a afinação sol, do, geralmente eu tenho outros também, mas porque não tem todas as notas, né? Ok. Donc Henrique explique qu'en arrivant au nord-est, on ne connaît pas, on ne sait pas comment ce réglage a été modifié. C'est-à-dire, vous vous rappelez dans le documentaire, voilà, quand on ouvre c'est un ré ou un do, et quand on ferme, voilà, c'était une autre note. E por isso que tem uma passagem do filme que o afinador da sanfona disse que ele vem grego. C'est pour ça que dans le film, le régleur, celui qui fait le réglage, l'accordage de l'instrument, dit... Il est venu grec. Voilà, qu'il est arrivé grec. Voilà, parce qu'au Brésil, quand on ne comprend pas ceux qui disent la personne, on dit bah, il parle grec. C'est vrai, en plus, c'est une expression vraiment. É uma expressão il parle grec, lui. brasileira. Daí fala grego. Não estou entendendo o que ele fala grego. Sendo que a afinação nordestina, que não é grega, é mais difícil do que a afinação natural. Le réglage du nord-est, c'est pas grec, mais c'est... C'est plus difficile que le grec. Pois bem, então esse instrumento estava deixando de ser usado, estava em desuso, né? Foi considerado antiquado, velho, ultrapassado, coisa do mundo rural. Cet instrument commençait à être vu comme étant un instrument démodé. Voilà, c'était un truc de la campagne, des gens qui n'ont pas beaucoup d'études. Et donc, allez, on met de côté, il est petit, il est pas fou, tout ce qu'on peut imaginer pour dire que ce n'est pas un instrument à apprendre. Donc, a été aussi dit dans le documentaire, l'accordéon c'est beaucoup plus joli, c'est plus grand. Daí a necessidade de salvar ou salvaguardar, né? Para isso era necessário fazer uma pesquisa para saber quem toca, onde moram as pessoas que tocam, como vivem essas pessoas que tocam, para a partir daí pensar em propostas, em ações
de proteção. Et de là, le travail de recherche, puisque Eric est chercheur, de vraiment comprendre où étaient les, voilà, de savoir les pourquoi, où étaient les personnes qui jouaient de l'instrument et comment faire pour sauvegarder cet instrument, la connaissance de cet instrument. E a pesquisa que fizemos, ela buscou identificar quem sabe afinar, quem sabe consertar, sem afinar não vai. E Luizinho Calixto, depois ele pode falar isso, que ele sabe afinar, embora ele não afine, mas ele sabe. Quem sabe afinar, quem sabe consertar, onde essas pessoas estão, como que elas podem se conhecer e se encontrar, e também sobre o repertório, o que é que se toca com esse instrumento, né? E em que situações se utiliza esse instrumento. Então, dentro da pesquisa, ele buscou pendant la recherche, il a vraiment l'objectif, c'était qui sait faire le réglage, qui sait réparer l'instrument, le répertoire qu'on peut jouer avec cet instrument, dans quelle occasion. Donc tout ça, réunir toutes les personnes, voilà, ressources. Où sont ces personnes? Voilà, où étaient comment ces les faire personnes. rencontrer? Voilà, et comment pouvoir Grosso modo, c'est créer un mouvement, j'imagine, autour de l'instrument pour que ça revienne à todos. E pesquisamos em torno de 15 municípios que foram identificados, 15 praticantes. villes identifiées ayant la pratique de l'instrument. E, à época, 25 músicos, instrumentistas e afinadores. Et plus ou moins 25 personnes, des musiciens, des régleurs, des personnes qui savaient réparer l'instrument. En tout, bon, en 15 villes, c'est pas énorme, 25 personnes. Et dans qual região? Na região do Cariri Paraibano. Dans l'état de Paraíba. Alguns na capital, João Pessoa, e na região metropolitana. Então ficou no estado da Paraíba. No estado da Paraíba. Essa A pesquisa recherche a été faite sur l'état de Paraíba. Isso. E essa pesquisa também, a partir de levantamentos, propôs ações para salvaguardar o Freud do Oito Baixos. Então, et à partir de ça, il y a eu des propositions qui ont été faites pour sauvegarder, pour protéger cet instrument qui était utilisation, sa pratique qui était voilà, en voie de disparition. Donc la recherche sert beaucoup à ça. E nos interessamos por como que se aprende ou como que se aprendia, né? Como que se ensinava, né? E o que é possível e como se ensina, se toca e se ensina hoje. Alors, você diz como se aprende? Se aprendia, Como se aprende? Como se aprendia? como se ensinava, Como se ensinava? e como se aprende e se ensina hoje. Ok. Donc, la recherche aussi a voulu bien identifier comment on apprenait à jouer cet instrument, comment on enseignait avant et comment ça se fait aujourd'hui, comment on apprend, comment on enseigne aujourd'hui. E antes era um aprendizado oral, visual e verbal. Avant, c'était un apprentissage oral, visuel E verbal. et verbal. O ballet, enfim, não estava na escola, era na comunidade. E hoje em dia, o Luizinho depois vai falar, que a gente passou a fazer oficinas de ensino de Foz do Oito Baixos e, naturalmente,
naturalmente que a gente já tem outras práticas de ensino e aprendizagem. Donc au début, c'était vraiment une pratique locale dans les quartiers. Et depuis quelques temps, il a vraiment comment dirais-je, une formalisation de cet enseignement, de l'enseignement pour apprendre cet instrument qui est fait aujourd'hui, qui commence à être fait d'une manière plus formelle. Vous avez vu pendant le documentaire que Louisine a créé un manuel et que maintenant, il y a des écoles de musique, les plus jeunes commencent à apprendre vraiment de manière plus formelle, on va dire ça comme ça. Alors que Louisine a appris à l'oreille, oral, visuel. Oui. Entendeu, né, Luizinho? Você aprendeu escutando, vendo. Então, assim, feito esse resumo, eu acho que a gente podia passar, não sei se agora já, para Luizinho responder a pergunta que nosso amigo gentilmente nos fez. Só um instantinho. Primeiramente, y a-t-il des questions, comme ça on sait un peu pour organiser aussi le temps, il est déjà moins 4. On n'est pas pressé par le programme d'après parce que c'est plus tard, mais on ne veut pas non plus que vous partiez parce que vous n'avez plus le temps et vous avez autre chose à faire. A gente está perguntando se tem outras perguntas que a gente pudesse reunir em torno desse documentário, no Tom dos Oito Baixos, até já passando também, que o Luizinho está aqui e a gente pode aproveitar para a família Calixto, porque a gente não está aperreado pelo tempo, temos tempo, mas nós falamos que era até às 17. Mas também a gente não quer que vocês vão embora, porque 17 vocês têm outra coisa. Donc, il y a des questions qu'on pourrait tout de suite organiser. Agora tem que traduzir aperreado. Não, mas eu disse em francês que era para não ir embora porque não tinha mais tempo de aperreado foi para nós. Parce qu'on peut profiter de Louisine, qui a été dans les deux documentaires, Le Tom dos Oito Baixos et Família Calixto, et comme ça on essaie de faire regrouper pour après faire peut-être pour la partie, peut-être non, faire la partie São João et coisa Moi j'ai une question. Sans rentrer dans trop les détails de solfège ou de notes, je voudrais savoir, puisque l'accordage a été changé par rapport à comme l'accordéon sortait des usines, pourquoi ça a été changé? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un répertoire avant qu'il fallait jouer, de chansons, je ne sais pas, et que c'était plus facile de trouver les notes qui se suivent pour faire l'air? Ou est-ce que carrément il n'y avait pas les notes, alors on a ajouté des notes qui n'étaient pas dessus? Voilà, alors ça, ça suffit comme question. À la question de Tony. On est Voilà, je peux les traduire. Essa mudança, como o instrumento chega lá, chega no Nordeste agora, porque teve uma coisa de repertório, porque teve. O que aconteceu? É também a mesma curiosidade que você vindo agora do Toninho, porque essa que a reglagem do instrumento aconteceu em função do Nordeste. Como é que on peut déjà écouter, voilà, je pense que les deux questions se rejoignent, donc o Luizinho vai nous dire quoi. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. C'est un plaisir d'être avec vous. Conversando com vocês. Em primeiro lugar, dizer para vocês que agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. E agradeço. Merci cette opportunité, bon, à Dieu d'abord, parce qu'au Brésil nous sommes très croyants donc. Et donc cette opportunité d'être ici devant vous en train d'avoir la possibilité de parler de tout ça. E agradeço também a dona Joana Alves e toda a equipe do Balaio Nordeste pela oportunidade de estar aqui. Ele agradece também Joana Alves, que estava aqui, mas a gente tinha bater palmas. Agradece, il remercie aussi Joana Alves qui est là et toute l'équipe
Donc, fait partie aussi, Henrique, de l'Association Ralaio do Nordeste. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu conheci em João Pessoa um cidadão por nome de Mirko Patarini. Il a connu à João Pessoa, la capitale de l'État de Paraíba, un monsieur qui s'appelait Mirko Patarini. Patarini. Ele é simplesmente o presidente dessa marca. C'est le président de cette marque de... Scandale, muito conhecida no meio musical. Inclusive, me presenteou com esse belo instrumento. C'est un cadeau qu'il a eu de ce monsieur. Então, conversando com ele é um cara que viaja o mundo todo, ele conhece 80 países. En fait, il voyage le monde entier, il connaît plus de 80 pays. Il est fatigué. Et grosso modo, c'est ça. Il a voyagé beaucoup, il connaît beaucoup de pays. C'est le président de l'entreprise qui fabrique cette merveille. Isso. Então, conversando com ele me falou que eu não sabia que existem 12 afinações desse instrumento no mundo. En parlant avec Mirko, il a appris, il ne savait pas du tout, qu'il y en a 12 accordages différents pour cet instrument. Est-ce qu'on dit accordage quand le truc n'a pas de cordes? Oui, oui. Non, accordage toujours. Affination. Mirko é considerado dos melhores, se não for o melhor acordeonista do mundo. Et Mirko est aussi considéré comme un des meilleurs, voire même le meilleur accordéoniste du monde. Ele também me falou que das 12 afinações desse instrumento que ele conhece, essa é a mais difícil que ele ouviu. Des 12 en question, des 12 accordages, des 12 affinations, accordages de cet instrument, celle qu'il trouve vraiment la plus difficile, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était une des plus difficiles aussi. Le fabricant il dit que c'est vraiment une des plus difficiles, celle du nord-est du Brésil. Isso. Então, a afinação desse instrumento, infelizmente, nenhum de nós que tocamos sabemos a origem, porque hoje eu estou com 69 anos. Meu pai faleceu há quase 40 anos atrás e eu conversava muito com meu pai, que ele, além de tocar, ele era luthier, ele fazia todo tipo de serviço desse instrumento. Ele conversou muito com o pai, quer dizer, il parle, ça c'est la pire des choses pour un traducteur dans la vie, c'est pour ça que je ne suis pas devenu traducteur. Donc beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, je suis incapable. Et en fait, il parlait beaucoup avec son père sur l'instrument, mais na verdade a problemática que você nunca realmente discutiu com ele para saber exatamente qual era o... Eu já tinha discutido com ele, como também discuti Dominguinhos, a sanfona de 8 baixos, como nós chamamos, foi o primeiro instrumento de Dominguinhos, foi o primeiro instrumento do Sivuca e também do Prego Pascoal. C'était un instrument qui a été aussi le premier instrument de beaucoup de gens très connus au Brésil, comme Dominguinhos, Sivuca et Prego Pascoal, c'est trois monstres de la musique brésilienne. Isso. Então, eu conversei com várias pessoas, como também conversei com pessoas mais idosas. Il a parlé avec beaucoup de monde, dont des personnes beaucoup plus âgées. Même son père qui est décédé il y a déjà plus de 40 ans. Para ver se
descobrir a origem da afinação desse instrumento, porque é difícil, né? E não tive êxito nenhum, sabia Il disso. n'a jamais pu arriver à savoir d'où venait cette histoire de l'accordage. Non, je crois qu'on va sortir d'ici. Então, até hoje, eu não sei a origem dessa afinação, porque é tão difícil. Pesquisei, porque meu filho, historiador, precisou dessas informações. Como eu viajo bastante, então conversei com várias pessoas assim, pertinho de completar 100 anos de vida, e nenhum deles sabia nada relacionado à origem dessa afinação. On continue dans la même situation, rien ne change. Il a parlé avec des gens qui avaient même presque 100 ans et il n'y a jamais, et son fils il est historien, et aussi pareil, il n'a pas spécialement trouvé la réponse à cette question. Então, a gente continua até hoje. Eu acredito que enquanto vida tivermos, nunca vamos saber a origem, que pegou o primeiro instrumento vindo daqui, da Europa, e fez essa transposição da afinação para ficar do jeito que está essa. Et c'est dit que je pense que même s'il vive longtemps, on n'aura pas spécialement la réponse, mais en fait, De qui a fait ouais. le premier. Comment est arrivée cette histoire du premier? E L'arrivée do primeiro instrumento no Nordeste. Aí eu vou fazer a pergunta aqui, porque eu acho que a coisa interessante é saber qual é exatamente as notas que você toca quando você está no que eles chamam de natural ou diatônico normal, etc. Quais são as notas que você abre quando você fecha? Toninho demande quelles sont les notes. Tu ouvres quand tu fais, pour comprendre ça. Olha, aqui eu posso mostrar para vocês o seguinte. Vamos dizer, aqui tem um dó. A hora que fecha. Você quer fazer Né? esse negócio? Sim. Ele vai. Montrer c'est plus simple. C'est bonito. Romance, s'il vous plaît. Tá vivo? Fecha o fole para nós, seria fole. En fermant le soufflet. C'est un do. É um do. Dó, a mesma nota, abrindo. Ré. Ouvrant, c'est un ré. Ça va, Mas- le technicien est là. Aqui nós temos uma coisa seguinte. Esse instrumento, nessa afinação, ele não obedece uma escala musical. Ah, Ok. dans cet accordage, il ne suit pas une forme une gamme. Non, Gamme. pas une escale. Gamme. Non. Gamme. Gamme. Il ne suit pas une gamme musicale. Isso aqui é tal porque eu tenho uma pele muito oleosa. Il a une peau très grasse et donc il faut toujours qu'il mette du tac pour que ça glisse. Então, aqui nós temos duas fileiras, né? Uma com 10, outra com 11. Il y en a une ligne avec 10 et l'autre ligne avec 11 touches. Então, aqui nós temos os naturais, Ici sont les naturels
E aqui os bemóis sustenidos. Et en bas, la deuxième ligne, les Bémol. bémols, c'est dièse. Isso. C'est Aqui, jazz, hein, Delphine? Dièse. aonde tem os bemóis e sustenidos, tem um fato interessante. Aqui também é dó. Ah, tá começando a complicar. Já começa a complicar. Fechando e ré, abrindo. Então tem Là où sont les dièses et les bémols, c'est aussi, là par exemple, j'ai le do en ouvrant, non, le do en fermant et le ré en ouvrant. C'est-à-dire la même note que tu l'as en dièse et do, o que quer dizer que você deve tocar em algum botão para poder mudar para do dó para o ré aqui, para mudar para o sustenido e o bemol, você tem que tocar em alguma coisa? não. Naturalmente. Eu acho que tem um mistério doido. Qual que é um mistério un peu fou. On va essayer de trouver. E aqui tem outro fato curioso. Dó. Então, pela lógica, aqui era para ser ré também. Par la logique, ça serait un ré aussi. Ó. Et c'est un si. Dó, ré, dó, si. Do, ré, do, si. Donc ça veut dire que. Mais. Ouais, non, pas encore. Je peux rien traduire encore parce que j'ai rien compris. Ouais. Je peux expliquer si vous voulez. Ce que veut dire Luizinho, c'est que les boutons ne se comportent pas de la même manière dans l'aigu et dans le grave. Dans le grave, en poussant et en tirant, la note monte, et après, ça s'inverse, ça descend. E aí eu vou traduzir para os brasileiros. Que tem uma história de diferença entre o fato de estar nos graves ou nos agudos. Quando está nos agudos, quando c'est dans les graves, o do e o ré. On pousse, on tire, ça monte, et après, ça s'inverse. On pousse, on tire, ça descend. Sur la même touche. La logique, en fait, c'est il y a 7 notes et c'est un système binaire. Donc, en fait, ça se décale au fur et à mesure que ça descend. Comme il y a 7 notes et que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ça, c'est comme Ah, bah, les Ça se 7 décale notes, parce que la 7 notes, elle se décale. mais les 7 notes, tu penses comme ça, tac, 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 tac. Ah non, c'est sur une seule. C'est vraiment dans une ligne. Le premier bouton, c'est une exception. Oui, après, il y a plein d'exceptions. Donc, Ouais, et il n'y a pas un pays, où c'est le même système dans les gâteaux. C'est vraiment grec. Quand tu commences à réfléchir, en fait, il ne faut jamais réfléchir pour jouer cet instrument. C'est ça C'est ça le secret. Et l'idée, ça serait de vraiment jouer que par l'oreille. Je pense que c'est pour ça que. Après, on peut faire des méthodes et tout. Mais c'est compliqué vraiment si tu vas parler. Si on veut vraiment réfléchir, là, ça devient. Ça pique un peu. Deixa eu só fazer um registro. Uhum. Aqui a gente tem o mestre dali, que é do Rio de Janeiro, que é tocador de corda de baixo também. Eu acho que ele está com um instrumento dele por ali, assim. É aqui. Só que tem outro nome do instrumento dele, é concertino. Ah, tem a concertina? Ah, é outro instrumento. Ele tem outra tonalidade. Ah, tá. O instrumento é o mesmo, o mesmo sistema de afinação, mas tem outra Là, on a un tonalidade. maître à côté. Non, je pense qu'il y a pas Et c'est vrai. Oui, moi j'avais une question après aussi. Ouais. Par rapport à ces gammes, parce que c'est vrai qu'il y a des gammes qui sont bien caractéristiques du foro, j'ai l'impression, mixolydien, et l'autre dorien, je crois. En tout cas, à l'accordéon chromatique. C'est quoi le C'est cinquième mode? C'est mixolydien. Ouais. Mixolydien, ouais. Normalement, c'est le mixolydien parce qu'il y a la 7e mineure. Et dorien aussi, qui est genre symphonacenchide, il y en a plusieurs, où c'est par exemple Do, 7, Sol mineur. Et je me demandais si ça faisait ces gammes-là aussi, spécifiquement du coup. Ce que tu as un peu posé là, ouais, c'est Ouais. ça, mais je sais pas si. Le problème, c'est que moi aussi, quand je commence à ne plus comprendre beaucoup de choses, pourtant, je te dis, je suis musicien depuis 40 ans. Donc, normalement, je devrais comprendre parfaitement, mais c'est vraiment un instrument très particulier. En fait.
C'est pour ça que je suis très curieux de C'est um genre aussi do. Para os brasileiros é que realmente o instrumento é uma coisa muito complicada, e até para um músico de 40 anos de música é complicado. Mas eu vou tentar passar para ele a pergunta dela. É que ela está perguntando assim, quando você, por exemplo, usa um Sol com sétima, ou um Dó com sétima, ou como é que é essa coisa da tonalidade na tua cabeça? Como é que você diz assim, bota um Dó aí para mim, eu vou tocar aqui, eu vou cantar uma asa branca aqui em Dó. Como é que funciona a letra? Eu que não tenho como fazer aqui é um acorde com sétima, ou com sexta, ou com nona. Não tem como fazer. Por quê? Aqui, ó. Aqui um Ré menor. Ré maior. Eu não tenho como fazer o acorde. Não existe. Une chose que je crois que j'ai compris, c'est déjà pas mal, c'est que en fait, il n'a pas tout ce que nous utilisons dans la guitare, ou dans le piano, ou dans l'accordéon à piano, c'est qu'on ne peut pas mettre les 7e, 9e, 6e, etc. Et donc, de ce fait, c'est beaucoup plus vraiment, comme c'est très naturel et très proche des accords de base d'une tonalité, en fait, pour lui, il n'y a même pas, il s'en fiche un peu de se dire qu'il est dans telle tonalité parce qu'il le trouve très facile. C'est ça que j'ai cru comprendre. Outra coisa aqui para vocês entenderem, eu não posso me estender muito, né? Por exemplo, o Mi. Eu estou fazendo um acorde de Mi menor. Se eu precisar fazer o Mi maior, eu tenho uma repetição aqui, só tem duas notas que repetem, que é o Mi e o Si. Então aqui, Mi menor, Mi maior. Eu fiz um fechando e o outro abrindo. Para formar o acorde com as duas, com o abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Só com abrindo você não poderia. Exato, não. Tá melhor. En fait, de ce qu'il vient m'expliquer là, c'est vraiment super, c'est que il dit que par exemple, s'il veut former, il a un Mi mineur, il veut former un Mi majeur, il ne peut pas tout simplement avec soit la position ouvrant, soit fermant, parce que du fait qu'il n'ait pas toutes les notes, il est obligé de mettre certaines notes à l'ouverture et d'autres en fermeture, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'accord entier. E c'est de la folie ton instrument. É incrível, realmente é incrível. É complicado. Muitas vezes eu estou tocando, por exemplo, às vezes eu faço um sacrifício na voz por conta da música que eu vou cantar, porque eu não tenho acordes aqui. Para me dar tonalidade. Exatamente. Il explique que quand il chante, il n'arrive pas à trouver la note, l'accord avec l'instrument. Donc c'est vraiment, il y a ce genre de décalage entre quelque chose qu'il va chanter et qu'il va jouer. Parce qu'il n'a pas, comme il ne peut pas faire ce qu'on fait dans un accordéon normal ou une guitare, c'est-à-dire changer de tonalité complètement. Et je veux passer de Do à Ré, et aucun problème. Je peux tous les notes, tous les accords, je peux les bouger d'une tonalité à l'autre sans aucun problème. Dans son cas, c'est très difficile, donc des fois, il préfère s'efforcer de chanter hyper haut ou hyper bas une chanson que de la changer pour le... Ok. E donc, para a gente, inclusive, para a gente poder arrumar o tempo, você poderia falar um pouco mais desse amor familiar por esse instrumento? E aí assim também o Neto e a Cris vão poder ajudar, porque o bichinho ainda nem abriu a boca aí, né? Então je demande la famille, voilà, cet amour, cette vie de la famille Calixte, qui est un des documentaires.
avec cet instrument, que Luizinho, on a la chance de l'avoir ici, ben, qu'il nous parle un peu de ça. Isso. Então é o seguinte, eu aprendi a tocar muito novinho, como foi mostrado aqui, certo? Eu toco um pouco de acordeon, 120 baixos, eu toco um pouco de violão, toco um pouco de cavaquinho. Instrumento de percussão, eu só não toco bateria, mas zabumba, pandeiro, triângulo, rebocô e reco-reco. Inclusive nas gravações que eu faço nos meus discos, quem faz a percussão toda sou eu. Mas não é por egoísmo, é porque não tem dinheiro para pagar os músicos, se não tem, fica tudo em casa. Eu mesmo faço. Il nous a dit que ça toujours été une passion. Il a appris à jouer des instruments très jeune. Il joue de l'accordéon, il joue aussi de la guitare et d'autres instruments. Et c'est parfois pas forcément par choix, mais c'est aussi on ne peut pas payer les musiciens, donc on va tout apprendre e tout jouer nous-mêmes. Isso. Inclusive, quando eu fui chamado para fazer a primeira oficina, ou aula, eu não sabia nem o que é que ele ia fazer na sala. Foi daí que me veio a ideia de pegar um papel. Eu também gosto de pintura, de desenho, desde criança. Foi aí que eu peguei um papel branco, duas canetas e copiei uma música tipo... Et donc il disait que la première fois qu'il était à un cours de musique, et un cours de second, il savait Ça pas. a donné ça. Ah oui, il savait pas vraiment comment il allait traduire, et donc il a traduit avec des stylos et du papier par cela. Parce qu'il aime beaucoup dessiner, donc c'est aussi la manière de faire, d'enseigner. Então, foi assim que surgiu esse manual aqui. Antes, não existia nada escrito, então eu pensei nas cores, que é uma nota, fechou uma nota, uma cor, abriu outra nota, outra cor, e usei a numeração de 1 a 10 e de 11 a 21. Só que agora, há pouco, meu filho mudou, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 e seguiu até o 21. E com isso eu tive que mudar o sistema, ao invés do manual, que eu não tenho mais, está tudo agora, é só acessar o link. Quem quiser o curso tem que acessar o link. Donc avant cette étape-là, il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas de façon d'apprendre cet instrument. Et donc c'est à travers les couleurs, il a utilisé les couleurs pour transcrire les notes et puis les chiffres pour transcrire chaque bouton. Et c'est le premier manuel qui a été créé pour apprendre ce document. Et aujourd'hui, c'est que son fils a aussi commencé à enseigner cet instrument et lui, il a déjà changé cette méthode aussi. Et maintenant, ce manuel... À numériser, donc il a un lien, on peut accéder pour avoir Eu adquiri seu método quando eu fui lá na atividade, na Lagoa, e participar daquele documentário sobre o Fórum do Oito Baixo Alagoano. Então eu adquiri seu método. Na ocasião, tinha alguns músicos de Oito Baixo lá participando do documentário. Eu até lhe pedi, o senhor me atendeu gentilmente, para dar uma orientação a ele de como funcionava. A gente ainda não começou a fazer as oficinas lá. Quando isso acontecer, eu vou entrar em contato com ver se o senhor tinha possibilidade de ir lá. Mas a minha pergunta, na verdade, é: esse método que o senhor vendeu, inclusive eu adquiri um, mas veja a minha ignorância. Eu gostaria de saber se é para usar nessa sanfona natural ou se é naquela sanfona só para a afinação transportada. A afinação vale fina. Não vale para outra afinação nenhuma. Tem que ser aquela só para transportada. Isso.
Donc sa question a été sur la méthode, sur cette méthode qu'elle a pu l'acheter. Elle a demandé si ça fonctionnait que pour cet instrument ou n'importe quel autre accordéon. Et il dit que c'est spécifiquement pour cet instrument. Então, voltando a falar sobre a pergunta dela, o amor pelo instrumento, eu ganhei um presente valiosíssimo, a última sanfona que o Rei do Baião tocou e me deu um presente. Luiz Gonzaga. Eu não toco mal, mas as pessoas dizem que eu toco bem. Elas dizem. Eu ainda preciso melhorar muito para chegar aonde eu gostaria. Então, il a eu la chance d'avoir le dernier accordéon de la part de Luiz Gonzaga, c'est le roi du Baião. Et il dit, modeste de sa part, il dit qu'il ne joue pas bien, mais le public pense qu'il joue bien. Então, os sanfoneiros do Itubaixo, como nós falamos, lá do Nordeste, eles só tocam, assim, forró, os ritmos, forrós, shots, baiões e marchas juninas. Então, os mais corajosos é que tocam um show que eles consideram um ritmo muito difícil, né? Então, eu, para abrir espaço para trabalhar mais, tive que aprender a tocar outras coisas, como, por exemplo, alguns ritmos para mostrar como também. Então, por exemplo, bossa nova, que é um ritmo muito conhecido no Brasil, né? Samba. La multitude de possibilités de cet instrument. Voilà, tu passes du tango au flamenco. Il y a un petit détail sur lequel elle dit que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, en tant que musicien, je comprends très bien, c'est que quand tu arrives à un certain niveau dans une certaine musique, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à évoluer tout en continuant à jouer de cet instrument-là, parce qu'en fait c'est ça la frère. Et en fait, il disait que le shawl, par exemple, c'était un truc qu'il a dit, mais c'est super difficile. C'est marrant parce qu'il parle de rythme du shawl. Et en fait, le shawl, c'est la mélodie et l'harmonie qui sont compliquées. C'est pas spécifique parce que le shawl, c'est un peu vaillant, c'est un peu simple, etc. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment de dire, j'ai placé à ces musiques-là, comme la bossa nova, où il y a une harmonie hyper compliquée déjà sur une guitare. T'imagines là dessus. Donc c'est vraiment génial comme manière de dire je peux aller plus loin. Et donc pour moi, est-ce que je peux aller on apprendrait une musique qui est encore plus difficile, mais avec l'instrument qu'il a dans les mains.
miracle de Santa Lucia. Ouais. Pourquoi? En fait, les noms, on a visionné les documentaires, non? On a vu ensemble. Et en fait, le nom du documentaire était Milagre de Santa Lucia, ou Miracle des Sainte Lucie. Non, Sainte Lucie. Et du coup, la question c'est pourquoi? Pourquoi le nom c'est Miracle de Sainte Lucie? Gonzaga est né le jour de Sainte Lucie, non? Oui, 13 de dezembro. C'est ça, tout à fait. Dia Nacional do Forró. Le 13 décembre, jour national du forró. Nascimento Et jour de Luiz de la Gonzaga. naissance de Luiz Gonzaga. Donc Portanto, c'est un miracle. Luiz Gonzaga, que é o santo, né, que fez esse milagre, né, de trazer para artistas como Luizinho, como o mestre Ananias. Ananias, você está aqui com a gente, Ananias? E tantos outros, né, que tocam divinamente. O próprio Dominguinho, que era uma coisa aí. O Simuca, eu não sei se vocês conhecem, que é o Ananias nasceu no Rio mesmo? Eu sou do Maranhão. Eita, que nem eu. E vivi muito o Zé Calixto, o Luizinho Calixto, o João Calixto, o outro. Mas eu segui na praia do natural. A função dele é natural. Je vais juste traduire, bah, désolé. Hein. É como se fosse diatonique. Ouais, donc il disait qu'il bon, il vit à Rio, mais en fait il vient du Maranhão. Donc le Maranhão c'est un autre département brésilien, du nord-est brésilien, et qu'il a joué avec plusieurs grands musiciens. Par contre lui, il joue dans le réglage dit naturel ou européen, et pas dans le réglage nordestin ou du nord-est, du nord-est. Duas coisas. Aqui vocês notem que tem 8 baixas. A dele tem mais. Então a dele no Brasil, lá no Nordeste, é conhecido como concertina. Porque o instrumento que tem mais de 8 baixas é tido como concertina. Donc, juste faites attention à une chose. L'instrument qui est là, il a 8, comment on dit ça, basses. Il a 8 basses. Et celui-ci, il a 24. Donc, cet instrument-là, il est appelé concertine. En français, je ne sais pas comment dire. Si vous savez ça. Ça existe un concertina, mais c'est peut-être le même système, mais c'est pas la même forme. Pas la même chose. Ah, ça, c'est des. Mais quand tu regardes. En mixte. Quand on regarde la face de Ok. la rotation. C'est en mixte. Main droite et diatonique, Non, mais dans le gauche chromatique. Esse foi você que citou sobre o Helford. Helford, antigamente, foi o primeiro instrumento que surgiu para nós lá no Nordeste. Ele só tinha uma direita, aqui só tinha 2 baixos. 2 baixos. Por isso, se chamava Helford. Ça c'est très intéressant. Ouais, ça c'est très intéressant. En fait, il disait, parce que juste avant, on avait parlé d'un instrument qui s'appelait patte de bouc, pied de bouc. Hein? Et donc, il disait, cet instrument, il avait juste 2 basses. Et c'est pour ça l'idée de la patte du pied de bouc. Donc, il y avait juste 2. Et c'était le premier, c'était comme l'ancêtre de cet instrument. Un petit détail, c'est qu'il n'y avait qu'une seule ligne. On n'avait pas de. Deux basses avec. Ah, ça c'est aussi une très belle question. Bon, c'est pas Aurillac, c'est. Voilà, c'est. A diferença Non, je vais juste traduire la question. La question c'est quelle est la différence entre les deux réglages? Entre le réglage naturel et le réglage Il n'y a pas qu'une. Il y a la différence.
é que a afinação nordestina, ela tem todos os nomes, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E tem os sustenidos, né? Essa daí, na afinação atual, não tem. Donc la différence, c'est qu'en fait, le réglage du nord-est, elle a toutes les tonalités et les bémols. Les bémols. Et celle-ci, elle n'en a pas. Et donc je vais montrer. Eu tenho uma perguntinha aí que eu acho que vai ajudar também. Se é diatônico, e a gente chama de diatônico, que é os que não tem todas as notas, então esse aqui eu poderia chamar de cromático. La question c'est la suivante. Donc si celui-ci c'est le diatonique, celui-là c'est le chromatique. C'est ça. On pourrait dire ça? Oui, c'est ça. On En a fait, bon. ce qu'il y a, c'est le système, soit après il y a Le fait que ça soit bisonore. que ce soit bisonore ou monosonore. Ouais. C'est-à-dire que si tu appuies sur un bouton, tu dis ça, c'est toujours la même note, ça s'appelle monosonore. Et sinon, si tu appuies sur le bouton, c'est pas la même note, c'est bisonore. Mais du coup, là, c'est un chromatique bisonore. C'est-à-dire qu'il y a toutes les tonalités, mais dès que tu changes de tonalité, tu changes de chemin de gamme à chaque fois. Tony, tu peux traduire en portugais, c'est trop dur. Agora complicou. Mas, rapaz, eu acho que eu nunca vi um negócio tão complicado na minha vida. Eu já desisti antes de pensar. Na verdade, é para traduzir em português. Na verdade, tem a história do cromático e diatônico. Mas tem também outra coisa, que os que são cromáticos, eles podem ser cromáticos e bissonoros. Bissonoro quer dizer que ele pode ter um dó indo e um dó sustenido voltando, mas quando ele toca num negocinho lá, ele passa a ser outra tonalidade. C'est une autre tonalité. Tu peux changer la tonalité. Disons que tu as toutes les notes, mais à chaque fois que tu veux changer de tonalité, les chemins de gamme ils sont pas pareils. Le chemin de gamme il change à chaque note. Quando você está aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, quando você trocou o negócio, aí já não é mais dó, já não consegue. C'est plus les mêmes chemins. En fait, mais bisonore, ça veut simplement dire que ça change de son quand on tire et quand on pousse. Voilà. Et unisonore, c'est le même son. Et chromatique, ça veut dire qu'il y a toutes les notes, les 12 notes Mais avec elles les sont dans accords. le Et diatonique, il n'y a pas toutes les notes. C'est ça la définition un peu de... Donc le sien, il est quand même chromatique, mais bisonore, avec des sons différents. Et le sien, il est diatonique, bisonore. Oui, c'est vrai, ouais. On veut les entendre jouer. C'est ça, on veut les entendre jouer. Vamos trocar. Como ele não conhece, ele não vai tocar. Depois ele vai tocar e tocamos os dois. Ele com a afinação natural e eu com a afinação transportada. Ok? J'allais juste dire, donc peut-être qu'on va terminer par ce moment très spécial et juste après, il y aura un vernissage, le vernissage de l'exposition, donc si vous voulez enchaîner, c'est très sympa. Bon voilà. Merci encore à vous toutes et tous. N'oubliez pas de suivre notre association Cinéart Brasilis sur les réseaux sociaux. Merci.
tocar. É uma música complicada, até para se tocar lá no Nordeste do Brasil. Então, quando eu fiz essa música, intitulada Shot Atrevido, eu ia descartar, porque eu não tenho interesse nenhum em fazer uma música que outros instrumentistas não vão tocar. Para mim, não é bom. Então, meu filho foi chegando do trabalho, aí eu parei, já ia descartar quando ele disse, pai, que música é essa? Eu falei, não é música nenhuma, uma música que eu estava fazendo, mas vou descartar. E a gente vai descartar por quê? Porque é uma música que ninguém vai tocar, só eu. Eu disse, negativo. De jeito nenhum. Merece traduzir. Bah, tout à fait. Du coup, allez, je vais traduire. En fait, il disait que cette chanson est très difficile et donc est inhabituelle pour un musicien qui joue au fol de 8 basses de la jouer. Quand il l'a écrit, la chanson elle s'appelle Shot Atrevido. Il s'est dit, bon, peut-être qu'elle est trop compliquée, elle est trop difficile, enfin, ça vaut pas la peine de la publier parce qu'en fait, personne ne va le jouer. Et pour moi, c'est pas intéressant en fait, c'est pas bien de faire une musique que personne ne va jouer. Et à ce moment-là, bon, donc il était décidé de laisser tomber cette chanson, mais il a vu son fils. Bon, son fils a entendu la chanson, son fils demande, mais papa, c'est quoi cette chanson de folie, c'est incroyable. Il dit non, c'est rien, en fait, je vais laisser tomber parce qu'elle est très compliquée. Et son fils a dit non, 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 absolument pas. Cette chanson, il faut absolument la jouer parce qu'elle est formidable. Avenida do Oito Baixo, que eu fui criado no Maranhão. As crianças tocavam muito Abdias. Depois que eu vim para o Sul, vim tocar a família Zé Calixto, que o Sr. Luiz é o nosso mestre hoje, e gira o mundo, Brasil. Então essa música é minha, eu fiz arranjo para ele, vou tocar para ele. Eu lancei agora meu primeiro EP, depois de 70 anos. Eu fui um grupo lá do Maranhão, lá no quintal, meus pais, eles tocavam, mamãe tocava mais desconto. Ouais, alors du coup, faut se souvenir de traduire. En fait, il disait qu'à l'époque, quand il était au Maranhão, il jouait beaucoup à BTS, c'est musicien. Et ensuite, quand il est déménagé dans le sud du Brésil, plus spécifiquement à Rio, il a connu justement la famille Calixto et il a commencé à jouer beaucoup de choses de la famille Calixto. Et cette chanson qu'il va jouer maintenant, elle a été arrangée, on peut dire comme ça. Elle a été arrangée. Il a fait un arrangement spécifique pour cette chanson. Et elle est dans son EP. Il vient de lancer un EP avec 70 ans. Donc il est très content de jouer.
surtout, donc quelle était des collègues férias. En fait, elle voulait entendre la même chanson dans chaque instrument pour voir la différence. Eu sei tocar o que eu vi você tocando em Lá maior. Lá maior. Qual é? Toque esse, vá. Professor Luizinho, o senhor no seu, acho que foi no seu último CD, o senhor gravou uma música de Gerson Filho, que é Alagoano. Faz muito tempo. O senhor lembra dessa música que o senhor pudesse tocar? Não lembro não, porque tem uns 15 anos isso. En fait, elle demande... Eu gostaria só de dizer o seguinte, eu sou alagoano, sou presidente da Associação Esposas de Alagoas e sou também representante do Fórum lá em Alagoas. Eu gostaria só de fazer referência a Gerson Filho, que é alagoano do município de Penedo, foi um grande solista de oito baixo, inclusive na época ganhou 2 discos de ouro. E eu não sei qual o motivo que a gente, quando participa dos eventos, a gente vê falar em grandes solistas de oito baixo e sempre o nome de Gerson. A gente não, eu não compreendo assim. Estou falando isso porque eu gostaria de compreender. Então eu sempre falo no Gerson Filho, ele tem, acho que, mais de 100 trabalhos fonográficos, desde aqueles discozinhos pequenos até os LPs e os CDs, que ele ainda pegou essa geração. Aí eu me lembrei que o senhor tinha uma música dele, e aí se o senhor lembrar, apenas para homenagear a esse grande alagoano, grande solista do que concluir. A dona Joana pediu aqui para colocar. Dona Joana em primeiro lugar. Eu vou só traduzir rapidinho. En fait, elle a demandé en fait, que les musiciens puissent jouer une chanson d'un musicien, Gerson Filho. C'est un musicien du département d'Alagoas, c'est un autre département de la région nord-est brésilienne. Par contre, c'était une chanson que le monsieur Claudio il a enregistré, ça fait longtemps, plus de 15 ans, donc il ne se souvient plus, donc il s'excuse. Mais donc elle disait que ce musicien, Gerson Filho, il est un peu laissé de côté dans les événements, elle trouve qu'il est un peu laissé de côté et elle se demande pourquoi ça arrive. Donc elle se questionne pourquoi ce musicien il est un peu laissé de côté dans les festivals de forró. Surtout qu'il a gagné 2 disques d'or et qu'il a enregistré des disques qui vont dès le petit disque qui était au départ jusqu'au CD. Donc, e só acrescentando, lá em Alagoas, nós estamos com um trabalho bem avançado na luta pela salvaguarda do Fundo do Baixo. Inclusive o mestre Luizinho participou ano passado lá de um documentário que já vai para lá agora em outubro, que é a Sanfona do Oito Baixo alagoana. Nós temos lá em atividade 7 solistas de oito baixo, inclusive um com 20 e poucos anos, que é o Abraão, e todos os outros com mais de 60, e um que é o Vavá dos Oito Baixos, esse não está mais tocando porque teve um derrame muito severo, mas ainda está vivo. E 7 músicos solistas de oito baixo em atividade, lá em Alagoas. Toca a segunda. Vai tocar. A segunda. Isso, vá. Aí.
almofada para colocar no... Não. Seu Luiz, tem uma lenda do Maranhão, um sanfoneiro antigo, que no tempo de rapaz novo, que ele era rapaz novo, que ia para os bares dançar, aí aquele jovem que chegava tocando muito, aí pegava a sanfona dele, para se exibir, rasgava fora. Aí o moço da ele transportou a sanfona dele. Aí o cara chegava e ia tocar, não conseguia. Queria ser mostrado, se apresentar no baile, mas quando chegava. A lenda que a gente sempre não é eu, Zé Tatu, ele falava isso. A minha mas quando você falava transportar, agora não está sem ninguém, aqui eu aceitei sem fome. Aqui eu aceitei fome. Soma sua estrada, mais mais afinado, mas então realmente para quem vai ensinar ser diferença que faz no instrumento e como quais as músicas possíveis, porque isso faz diferença nas claras, para o tempo todo, porque isso faz a gente falar a diferença da forma de tocar o instrumento e a forma do ensinamento. Dona Joana, commerciait, d'avoir vu les deux en même temps et d'avoir pu comprendre voilà, les différences et même de comprendre que ce n'est pas évident de s'accorder en même temps. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous avoir vu. Je crois que ton povo também não sai. A gente On demande déjà qu'on eu pensei nisso também, né? Rapidinho, Antes disso, eu queria só falar uma coisa para vocês. A dona Ana Alves está aqui presente. Hoje em dia, a sanfona de 8 bairros está numa situação muito melhor. A culpada disso é a dona Ana. Graças. Dona Joana, uma coisa. Revient, commence vraiment à retrouver sa place dans le scénario national. Inclusive, Luizinho, eu queria perguntar, cadê as sanfoneiras da família do Calixto? Existe? Mulheres? Não. Não tem? Est-ce qu'il y a des femmes qui jouent dans la famille? Dans la famille. Eu tenho sobrinhos, né? E ele dit que não, il y en a pas. Mas mulher sanfoneira na família não tem. Ah, bom, olha, a gente trouve des femmes qui jouent. Compositora. Não, faleceu. Cristiano. Vai.
Francesa. Milena. Ah, Milena française. Ela manda beijos. A Milena e tem outra, que eu esqueci o nome dela. Lolita. Lolita deu um beijo. Eu gostaria só de dizer para o Luizinho, muito obrigada. Sim, mestre Adriano.